Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 11th class, today's topic of botany is sexual reproduction in bacteria. Dear students, as you know, the sexual reproduction is that reproduction in which offspring is produced by the involvement of two organisms. One is of male, other is of female. In bacteria, this sexual reproduction takes place by different processes or by three processes. Uh, but in bacteria, the sexual reproduction does not involve production of gametes and their subsequent fusion. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे हमने बहुत ऑर्गेनिज्म में पढ़ा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गेमीट्स प्रोड्यूस होती है और गेमीट्स के फ्यूज़ होने से या उनकी कम्बिनेशन से एक नया जायकोट वजूद में आता है। लेकिन जब से बैक्टीरिया की हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स नहीं होते हैं, तो उसमें कोई फर्टिलाइजेशन होती है या जायकोट फॉर्मेशन होती है। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया इंक्लूड्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। इसके लिए ये जो बैक्टीरिया में होती है तीन प्रोसेस हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन और तीसरी है कंजुगेशन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो ये तीन प्रोसेस हैं ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है इन बैक्टीरिया में। तो वन बाय वन पहला हम उठाएंगे प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? This process in bacteria was demonstrated by Griffin, a British medical officer, in 1982. In 1982 एक ब्रिटिश जो था एक एक मेडिकल ऑफिसर जो था उसने देखा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया का 1928 में। इन दिस प्रोसेस द डोनर एंड द रेसिपिएंट बैक्टीरिया सेल्स डू नॉट कम इन कांटेक्ट। तो क्या होता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में? जो एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया सेल होता है और दूसरा होता है डोनर, दे आर नॉट कम इन क्लोज टू ईच अदर। जो ये दो होते हैं ये इन क्लोज कंटेक्ट्स में नहीं होते हैं, बल्कि ये थोड़ा एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। तो इस तरह से जो ये ग्रिफिन है उसने देखा है कि जो ये प्रोसेस है इसमें जो ये डोनर और रेसिपिएंट हैं they not come in close to each other. Griffin, while working on pneumonia causing bacterium Diplococcus pneumonia, come across two strains, rough or cells and smooth or S cells. तो उसने दो सेल्स देखे थे, दो स्ट्रेन्स देखे थे बैक्टीरिया के, जैसे डिप्लोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन उसने देखे हैं। तो उसने उसमें देखा है कि वन टाइप स्ट्रेन इज़ ऑफ रफ टाइप, तो और उनको हम और सेल्स कहते हैं। दूसरा था स्मूथ जिसको हम यानी अक्सर एस सेल्स भी लिखते हैं। इस तरह से दो किस्म की जो स्ट्रेन इज वन और सेल्स एंड अदर इज़ ऑफ एस सेल्स। और सेल्स को हम रफ स्ट्रेन्स भी कहते हैं और एस सेल्स को हम स्मूथ स्ट्रेन्स भी कहते हैं। द और सेल्स वर रिलेटेड एंड हैड नो कैप्सूल। जो और सेल्स हैं तो उसमें जो ये वायरस है इसकी कोई मतलब कम क्वालिटी नहीं है, तो उनमें कैप्सूल भी नहीं था। और एस सेल्स वर वायरुलेंट। जो दूसरा सेल्स था दो दे वर वायरुलेंट, तो ये वायरुलेंट्स थे और सेल्स वायरुलेंट्स थे। तो क्या होता है, लेकिन जो एस सेल्स हैं वायरुलेंट्स भी हैं और कैप्सूलेट भी हैं। He injected a mouse with living or cells and non-living S cells. उसने एक माउस में ये दोनों इंजेक्ट किए हैं जिसमें लिविंग और सेल्स भी थे और नॉन लिविंग एस सेल्स भी थे। एक माउस में इंजेक्ट किए हैं। द माउस डेड विद इन ए फ्यू डेज। जो माउस था वो कुछ दिनों के अंदर ही मर गया। Blood analysis of dead mouse showed the presence of living cells besides और cells. तो क्या देखा उसने जब उसका टेस्ट किया गया या उसका एनालिसिस किया गया, ब्लड एनालिसिस किया गया, तो देखा गया है कि जो डेड माउस है इसमें क्या था? प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स। इसमें प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स थे, जो और सेल्स थे बिसाइड्स और सेल्स। तो उसमें लिविंग सेल्स थे और cells के बगैर ही। Therefore concluded that the dead S cells had released a factor called transforming factor, which results in the transformation of all cells into virulent forms.
تو اس طرح سے اس نے یہ انالیسس کیا ہے کہ جو ڈیڈ ایس سیلز ہیں تو ان میں سے ایک فیکٹر ریلیز ہوتا ہے، ایک فیکٹر ریلیز ہو چکا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفارمنگ فیکٹر. تو اس فیکٹر سے کیا ہوتا ہے، ٹرانسفارمنگ فیکٹر سے کیا ہوا ہے، ٹرانسفارمیشن آف اور سیلز انٹو وائرولنٹ فارمز. تو اور سیلز جو ہے وائرولنٹ فارمز میں چینج ہوا ہے، دیئر بائی کلنگ دا ہوسٹ یعنی ماؤس. اس سے وہ ماؤس یا جو ہوسٹ تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیڈ ایس سیلز ہیں اس میں سے فیکٹر ریلیز ہوا ہے. دس ٹرانسفارمنگ فیکٹر واز لیٹر آئیڈینٹیفائڈ ایز ڈی این اے بائی ایوری میکلائڈ اینڈ میکری. 3 سائنسدان جو تھے، پہلا ایوری تھا، انہوں نے جب لاسٹ پر اس کو انالیسس کیا یا اس کو پوری طرح سے دیکھا تو انہوں نے ٹرانسفارمنگ فیکٹر دیکھا ہے. تو اس میں جو سائنٹسٹ تھے ایوری تھا، میکلائڈ تھا اینڈ میکارٹی ان 1944 میں ان تینوں نے دیکھا ہے کہ جو یہ ٹرانسفارمنگ فیکٹر ہے یہ اس ماؤس میں دیکھا گیا ہے. تو اس طرح سے جو ٹرانسفارمنگ فیکٹر ہے تو اس کو ان 3 سائنس دیکھا ہے کہ ٹرانسفارمنگ فیکٹر از ریسپانسبل فار دس چینج ڈیو ٹو وچ دا ماؤس ڈائڈ. دوسرا تھا ٹرانسڈکشن. ٹرانسڈکشن بھی ایک پروسیس ہے جینیٹک ریکمبینیشن کی بیکٹیریا میں. ٹرانسڈکشن اٹ از دا پروسیس ان وچ دا جینیٹک میٹیریل از ٹرانسفر فرام ڈونر ٹو دا ریسیپینٹ بیکٹیریم بائی بیکٹیریوفیج. اس میں جو مین پروسیس ہے کہ جو ڈونر ہے، ڈونر سے ہوتا ہے ریسیپینٹ بیکٹیریم. ایک ڈونر ہوتا ہے، دوسرا ریسیپینٹ بیکٹیریم ہوتا ہے. تو کس کے یہ تھرو بیکٹیریوفیج ہوتا ہے ایک وائرس جس میں بیکٹیریا انفیکشن کرتا ہے، وہ ایک وائرس انفیکٹس بیکٹیریا. تو وہ وائرس جو بیکٹیریا انفیکٹ کرتا ہے اس کو بیکٹیریوفیج کہتے ہیں. بیکٹیریوفیج کے دوارا یعنی بیکٹیریوفیج دس ٹرانسفارمیشن ٹیکس پلیس. دس پروسیس واز ڈسکورڈ ان دا بیکٹیریم سالمونیلا بائی. سالمونیلا میں یہ پروسیس جو تھی سالمونیلا بائی زنڈر اینڈ لیڈربرگ. 2 سائنٹسٹوں نے دیا ہے، ایک زنڈر تھا، دوسرا لیڈربرگ تھا. اس طرح سے ان 2 سائنٹسٹوں نے یہ پروسیس دیکھی ہے ان بیکٹیریا سالمونیلا. تو تیسری پروسیس کنجوگیشن. کنجوگیشن بھی ایک پروسیس ہے. ٹرانسفر آف ڈی این اے بائی دا پروسیس آف کنجوگیشن اکرز بٹوین 2 سیکسولی ڈفرینٹ اسٹرینز آف بیکٹیریا. تو یہ ٹرانسفر آف ڈی این اے جو ہوتا ہے بائی دا پروسیس آف کنجوگیشن occurs between 2 sexually different strains of bacteria. E. coli 1 acts as donor, اکھ آسان ڈونر بیکٹیریا اب جین تَتھ چھِ وَنان سُہ گوٚو میل. تہٕ دوسرا جو ہوتا ہے ریسپینٹ جین ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیمیل. In conjugation this process takes place that one acts as the donor. یہاں پر دکھا سکتے ہیں یہ ڈونر ہے جو ڈونیٹ کرتا ہے دس فیکٹر اینڈ ادر از ریسپینٹ. ادر فیکٹر جو ہوتا ہے ریسپینٹ میں ہوتا ہے. اس طرح سے ان دس کنجوگیشن 2 factors is involved. One is donor, other is recipient. تو کیا ہوتا ہے جو اس کنجوگیشن میں ہوتا ہے سیکچولی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈونر آف جینس جس کو ہم میل کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے ریسپینٹ آف جینس اس کو ہم فیمیل کہتے ہیں. بوتھ آر ہیپلائڈ. یہ دونوں جو ہوتے ہیں ہیپلائڈ ہوتے ہیں. ڈیورنگ دا ریسٹ آف کنجوگیشن دا جینیٹک میٹیریل ٹرانسفر فرام ڈونر ٹو ریسپینٹ تھرو اے برج فارم بٹوین ٹو. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے فرام ڈونر دیٹ از فرام میل. ڈونر سے یہ جو جینیٹک میٹیریل ٹرانسفر ہوتا ہے ٹو دا ریسپینٹ جو فیمیل ہوتا ہے تھرو اے برج فارم. اس طرح سے ایک برج ان دونوں کے درمیان سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس برج کے ذریعے سے جو یہ برج دکھائی دیتا ہے ہمیں یہاں پر، تو اس برج کے درمیان سے جو یہ میل سے فیمیل میں یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اس طرح سے یہ اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از کنجوگیشن سارٹ آف برجز فارم بٹوین دا 2 اپوزٹ سیکسولی اسٹرینز آف بیکٹیریا. اس طرح سے جینیٹک ریکمبینیشن جو بیکٹیریم ہوتے ہیں وہ 3 طرح سے ہوتی ہے، یا تو ٹرانسفارمیشن کے ذریعے سے ہوتی ہے، یا تو ٹرانسڈکشن کے ذریعے ہوتی ہے، یا تو کنجوگیشن کے ذریعے سے ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ از سفیشینٹ ٹوڈے. تھینکس.